friends, good evening. Welcome to my channel. ଏବେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯିବି ତାପରେ କେତେ ଶପିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି ତାପରେ କଣ ହବ ଦେଖିଆ ବାଏ। ଦେଖିବା ଚାଲ କଣ ଶପିଂ ହଉଛି। ସେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରାଯିବ। कौन नहीं चू हमारा फेवरेट मेरा मोर फेवरेट मिनी मिल्क चलो चलो बा मम्मा ने भी चलो बा हिरे गोटे आण एटा दही पढ़े पढ़े दही मिल्क 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 एट देखे एपटे देख एगुड़ा सेगुड़ा भल अच्छे भल देखो 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 गुड्डू पेपर बोल लगा हमने ये पार्टी फाटी पिने मस्त था देखो ना फ्रेंड्स देखो तो मस्त
pencil box. Listen. ଗୋଟେ ପେନସିଲ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଖ ପେନସିଲ ପ୍ୟାକେଟ କେତେ ଅଛି? 10. ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଚାଲ ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି shopping complete Yes,